শুম্ভ নিশুম্ভ নামে দুই অসুর গর্ব এবং বলের প্রভাবে ইন্দ্রের ত্রিভুবন এবং যজ্ঞভাব সকল কারিয়া লইয়াছিল। তারা দুইজন সূর্য চন্দ্র কুবের যম এবং বরুণের অধিকার গ্রহণ করিল। ইহার পর দেবগণ সেই দুই মহা অসুরের দ্বারা পরাজিত হইলেন এবং বিতাড়িত হইয়া দেবগণ সেই অপরাজিত দেবীকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। দেবতারা পর্বতরাজ হিমালয়ে গেলেন এবং সেখানে বিষ্ণুর মহা মায়া রূপা দেবীকে স্তব করিতে লাগিলেন। এবং দেবতারা কি স্তব করছিলেন? নমদেব্যই মহাদেব্যই শিবায় সততম নমঃ নম প্রকৃতৈ ভদ্রায় নিয়তা প্রণতা স্মতাম রুদ্রায় নমো তিত্তায় গৌরৈ ধাত্রৈ নমো নমঃ জস্নায় চন্দরূপিণ্যৈ সুকায় সততম নমঃ কল্যাণৈ প্রণতা বৃদ্ধৈ সিদ্ধৈ কুর্মো নমো নমঃ নৈরিত্যৈ ভূভৃতা লক্ষ্মৈ সর্বান্নতৈ নেতে নমো নমঃ দুর্গায় দুর্গপারায় শরায় সর্বকারিণ্যৈ খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায় ধূম্রায় সততম নমঃ অতি সোমাতি রুদ্রায় নতস্তস্যৈ নমো নমঃ নমো জগৎ প্রতিষ্ঠায় দিব্যৈ কৃত্যৈ নমো নমঃ या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायिता शब्देता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतना इति अभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रुतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां च अखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्यक्तिदेव्यै नमो नमः चितिरूपेण या कृष्णमेतदवस्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्थूतश्रयी पूर्वम् अभिष्ट संश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेवित करोतु सान शुभहेतुरैश्वरि शुभानि भद्राणि अभिहन्तु चापत या सम्प्रताम च उद्धत दिक्ततापितै रश्म अभिरीश च श्रवणैमर्षते या च श्रीता तत्क्षणमेव हन्ति न सर्वपदा भक्ति विनम्र मूर्तिभिः
ও সবাই বলি আমরা, ওম সর্বমঙ্গল মঙ্গলে শিবে সর্বার্থ সাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে। ওম সর্বমঙ্গল মঙ্গলে শিবে সর্বার্থ সাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে। ওম সৃষ্টি স্থিতি বিনাশনম শক্তিভূতে সনাতনে গুণাশ্রয় গুণময়ে নারায়ণী নমস্তুতে। ওম সৃষ্টি স্থিতি বিনাশনম শক্তিভূতে সনাতনে গুণাশ্রয়ে গুণময় নারায়ণী নমস্তুতে। Like, comment, share.